Hello, my dear, lovely, and beautiful students. How are you all doing? I hope you are doing well. Well, in today's video lesson, আজি আমি ডিসকশন করিবা প্লস টু সেকেন্ড ইয়ার আর্টস সাইন্স কমর্স স্টুডেন্ট ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ইনভিটেশন টু বুক ର ଗୋଟେ ଟପିକ ଡକ୍ଟର୍ସ ୱାର୍ଡ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକଟା ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଡକ୍ଟର ୱାର୍ଡ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆର କେ ନାରାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। तो जेहेतु अथर विषय आमको बेसी किसी जानवा आवश्यक नहीं, आम खाली सिंपली मन रखा आर के नारायण alias राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी was born in 1906 and he was a prolific story writer, master storyteller। तो ये टॉपिक रे से डॉक्टर रमन क्यारेक्टर माध्यम से जो डॉक्टर्स वर्ड रे से प्रमाण करने चाहिए जे डॉक्टर्स वर्ड ऑलवेज प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू ए पेशेंट एवं ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट गोटे मेडिसिन ठारू आहुरी मिराकलियस काम करिथाए एवं इवेन आवश्यक पड़िले गोटे पेशेंट रो लाइफ को सेव करि परिथाए। तो ये जो टॉपिक टाकू मु जो मेथड रे पढ़ेबी, जो मेथड रे मु डिस्कशन करिबी, से मेथड टा होची पैराफ्रेजिंग मेथड। तो पैराफ्रेजिंग मेथड होची वन ऑफ द बेस्ट मेथड प्लस टू रो पोएम प्रोज एवं स्टोरी को मास्टरफुली कवर करबा पई एवं ब्यूटीफुली आंसर देवा पई पैराफ्रेजिंग मेथड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ए मेथड रे मु बही पढ़ेबी नाही, इंटायर टॉपिक को बहुत इजी लैंग्वेज रे मु ताको एक्सप्लेन करिबी, ताको डिफरेंट डिफरेंट पैराफ्रेज रे एक्सप्लेन करिबी सो दैट जेकोसी भी स्टूडेंट खाली अटेंटिवली सुनिला परे से जेकोसी क्वेश्चन आंसर करि परिबो। सो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो डॉक्टर वर्ड आम पढ़ापी जाऊे, ये डॉक्टर्स वर्ड ये जो टॉपिक रे इंपोर्टेंट कैरेक्टर कहले दुई जन इंपोर्टेंट कैरेक्टर, जड़े होचंती डॉक्टर रमन एवं आउ जने ताको फ्रेंड गोपाल एवं आउ दुईटी सपोर्टिंग कैरेक्टर अच्छी। तो सपोर्टिंग कैरेक्टर होचंती गोपाल वाइफ एंड गोपाल सन एवं ए स्टोरी रो जे विलेन से विलेन होची शुभिया एंड हिज गैंग। तो एतक कैरेक्टर को नहीं ए स्टोरी डेभलप होची। तो स्टोरी रो मेन कैरेक्टर होची डॉक्टर रमन। तो बर्तमान फास्ट बुझा डॉक्टर रमन, अटेंटिवली बुझा चेष्टा करिबा, कारण मुई डॉक्टर रमन विषय जहाँ भी कहबी ताकू बेस करी जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो ए आंसर ही लिखा जिवो। सो फास्ट बुझा डॉक्टर रमन। डॉक्टर रमन वाज अ गिफ्टेड एंड स्किलफुल डॉक्टर। ही वाज अ डॉक्टर ऑफ प्यूरिटी, फ्रैंकनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। सो डॉक्टर रमन हूँ जड़े गिफ्टेड एवं स्किलफुल डॉक्टर थे। से जड़े ही वाज ए डॉक्टर ऑफ प्यूरिटी माने स्पष्टवादी, फ्रैंकनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस माने रिगार्डिंग ए पेशेंट्स कंडीशन ही नेवर टोल्ड ए लाई। से जहाँ कहबा कथा सीधा कहती। तो माने डॉक्टर रमन नो डाउट ही वाज ए गिफ्टेड डॉक्टर, ही वाज ए स्किलफुल डॉक्टर एंड ही वाज ए डॉक्टर ऑफ प्यूरिटी एंड फ्रैंकनेस माने से जड़े स्पष्टवादिता डॉक्टर जे कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस माने से स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रे बिलीव करती। रिगार्डिंग ए पेशेंट्स कंडीशन ही नेवर टोल्ड अ लाई। Owing to his expertise, people valued his opinion and it was considered no less than a verdict of a judge. Long practice could make his diagnosis perfect. That means what? Owing to his expertise, जेहेतु तांको पाखरे गोटे pretty long years of experience अछि, तो तांको से expertise जोगु लोक माने तांको ओपिनियन को गोटे जज रो वर्डिक्ट बोली मानती। एथि पई मानती जे जज रो वर्डिक्ट कोन? जनरली जज रो वर्डिक्ट होची ट्रुथ। जज जिते गोटे भर्डिक्ट दिए बा जिते विचार दियंती से सत्य उपरे ट्रुथ उपरे फोकस करी विचारटा दियंती। तो ठीक सेमती तो लोक माने पीपल वैल्यू हिज ओपिनियन एंड इट वाज कंसिडर्ड नो लेस देन अ भर्डिक्ट ऑफ ए जज एवं तांकर ओपिनियन को लोक माने गोटे जज रो भर्डिक्ट बोली बिलीव करंती, मानी थांती, कारण तांको ओपिनियन ले बहुत ट्रुथ थाए। जेमिति जज कर भर्डिक्ट रे ट्रुथ थाए, ठीक सेम तांको ओपिनियन ने मतलब पेशेंट को नहीं से जहाँ भी ओपिनियन देती से पूरा ट्रुथ थाए। लॉन्ग प्रैक्टिस कुड मेक हिज डायग्नोसिस परफेक्ट। जेहेतु तांको पाखरे गोटे बहुत लॉन्ग इयर्स ऑफ प्रैक्टिस अछि, तांको डायग्नोसिस बहुत परफेक्ट। As a dedicated doctor, he was well aware of the fact that more soothing words and fake consolation cannot save the life of a patient. Regarding a patient condition, he never told a lie. तो जेहेतु से जड़े डेडिकेटेड डॉक्टर थे, तो ही वाज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट
तो से कथाटा को भल भाव में अवगत थिले जे मोर सुदिंग वर्ड्स माने कौलिया कथा मिठा कथा कि फेक कंसोलेशन कैन नॉट सेव द लाइफ ऑफ ए पेशेंट गोटे लाइफ गोटे पेशेंट रो लाइफ को सुदिंग वर्ड माने मिठा कथा कौलिया कथा सुगर कोटेड वर्ड कि फेक कंसोलेशन द्वारा गोटे पेशेंट रो लाइफ बंची परिबो नाही तेणुक रिगार्डिंग ए पेशेंट्स कंडीशन ही नेवर टोल्ड ए lie. Dr. Aman could, that generally his opinion was no less than the verdict of a judge. तो ये आम बुझा जे कहीं ओपिनियन टा गोटे जज कर भर्डिक्ट ठारू भी कम नुहे लोक मैंने ओपिनियन को जज कर भर्डिक्ट बोली कंसीडर करते कहीं व्हाई ना बिकॉज डॉक्टर अमन कुड मेक ए परफेक्ट डायग्नोसिस इफ ही सॉ द स्लाइटेस्ट साइन ऑफ होप he would try his best to save the life of a patient and fight with yama to return the life of the patient तमाने डॉक्टर अमन जो डायग्नोसिस करती सेटा परफेक्ट डायग्नोसिस एवं जदि से देखुचंती बा देखि पारुथले जो पेशेंट रो सर्वाइवल चांस स्लाइट अछि स्लाइटेस्ट लाइन ऑफ होप अछि जदि से फील करि पारुथले ही वुड ट्राई हिज बेस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ ए पेशेंट and even he could say जे he could fight with yama to return the life of the patient तो पेशेंट रो लाइफ को रिटर्न करिया पे से yama सहित मदन लड़ी करि पारुथले but on the other hand if he didn't see any sign of hope in the patient's case he would frankly say that the patient would die एवं जदि से देखुथिले जे ए पेशेंट रो सर्वाइवल चांस सेते नाही तो से विदाउट एनी माने कोनोसी फेक कंसोलेशन बिना एटा फ्रैंकली स्ट्रेट फॉरवर्डली से खोलिकी ओपनली कहि परथले जे ए लोक बंचिबो नाही पेशेंट बंचिबो नाही he never used comforting words to his patient and thought that it was of no use तो से केबे कंफर्टिंग वर्ड यूज करू नथले पेशेंट को पई एवं तांकु लागुतला जे एथरे किछि वैल्यू ही न थाए there was no chance of any kind of wavering or whitewashing ता माने काहाको माने wavering or whitewashing माने sugar coated word यूज करिबा किबा फेक कंसोलेशन दबा ये तांको पर्सनालिटी नुहे a certain curt truthfulness was a part of his personality and for that very reason his opinion was valued तामाने तांको पर्सनालिटी रो गोटे सबुटर इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैला ए सर्टेन कट ट्रूथफुलनेस तो कट ट्रूथफुलनेस माने जोडा कमे निराट सत्यवादी तामाने तांको पर्सनालिटी रो गोटे माने तांको पर्सनालिटी होची गोटे निराट सत्यवादी एवं जेहेतु तांको पर्सनालिटी होची गोटे निराट सत्यवादी सो फॉर दैट वेरी रीजन हिज ओपिनियन वाज वैल्यूड एबे बुझिबा जे नो डाउट आम जी बुझे से जान डॉक्टर अमन वाज एन एक्सपर्ट डॉक्टर नो डाउट ओके तो he had a great reputation in the area as an efficient doctor okay he never told false thing about the patient's condition and he hated whitewashing he was very straightforward and at the same time he was expert laborious and could leave no stone unturned to save the life of the patient तो बर्तमान क्वेश्चन उठुछि जदि से जने भलो डॉक्टर एते कथा ताले पेशेंट माने जनरली तांको पाखको सेते बेले ही विजिट करंती जेते बेले से माने होपलेस एमती काहे कि एबे बुझिबा जे से काहे कि द रीजन व्हाई द पेशेंट विजिट डॉक्टर अमन ओनली व्हेन दे वर होपलेस जेते बेले से माने होपलेस जेते बेले पेशेंट माने क्रिटिकल कंडीशन में थांती से माने डॉक्टर अमन पाखु जिबा पई प्रेफर करंती किंतु इनिशियली काहे कि जिबा पई प्रेफर करंती कहीं प्रिफर करते द पेशेंट विजिटेड डॉक्टर अमन ओनली व्हेन दे वर होपलेस फॉर टू रीजन दुईटी कारण प्रिफर करते कौन ना फर्स्टली ही चार्ज सम ऑफ 25 रुपीज पर पेशेंट फॉर हिज कंसल्टेशन तो प्रथम कारणटा होची प्रति पेशेंट से 25 रुपीज चार्ज करती पर पेशेंट कंसल्टेशन चार्ज जोड़ा कि क्वाइट अ लॉट according to that time it was quite a lot and it was very difficult for the people to afford such a high amount एवं लोक मानको पई एते गुडे हाई अमाउंट अफोर्ड करबा टू डिफिकल्ट एवं द सेकंड रीजन वाज हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर एवं सेकंड रीजन होची तांको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विदाउट व्हाइट वाशिंग द फैक्ट तो फैक्ट को न लुचई फेक कंसोलेशन न दे तांको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर which was rather difficult for the patient and their attendant to face and stomach तो ये जो तांकर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस तांकर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर को अनेक गुडे पेशेंट एवं तांकर अटेंडेंट मानक पई फेस करबा एवं ताको हजम करबाटा बहुत कष्ट होई पारे तो सेति पई लोक माने प्रिफर करंतिनी जे इनिशियली तांक पाखु नवा पई कारण से माने जानि थांदी जदी इनिशियली आमे डॉक्टर अमन पाखु नेबा जदी तार पेशेंट कंडीशन खराब थिबो जे सेको से ओपनली से कहि देबो कारण तांको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ओपनली कहि देबे जा फल रे तो ताकु फेस करबा एवं ताकु हजम करबा अनेक गुडी लोक मानक पक्षे बहुत कष्ट होई पड़े तेणु करी लोक माने तांक पाखु प्रथमे जिबा पई प्रिफर करंती नाही लोक माने सेतेबेले ही तांक पाखु जिबा तांक पाखु जिबा पई प्रिफर करंती जेतेबेले से माने पूरा लास्ट स्टेज रे थांती क्रिटिकल केस स्टेज रे थांती सेतेबेले जिबा पई प्रिफर करंती
Since he told straight whether the patient would survive or die, most people were not prepared to bear the curt truthful reply. तो तांकर जो curt truthful reply जो निराट सत्यवादीटा तो से पूरा जे स्ट्रेट भाବରେ कहि दियंती पेशेंट बंचिबो कि नाही ए कथा कहि दियंती तेणुकर अधिकांश लोक ए जो निराट सत्य कथा को सुनिया पई चाहंतिनी तेणुकर से माने जीवा पई प्रिफर करंतिनी तो hence patient used to visit Dr. Raman at the sunset of their lives when they become hopeless and helpless as there was no as there was something ominous in the very association. तो पेशेंट माने साधारणतः डॉक्टर रमन को पाखକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହୋପଲେସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ହେଲ୍ପଲେସ୍ ହେଇପଡ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଓମିନସ୍ ମାନେ ଅଶୁଭ इन द वेरी एसोसिएशन माने डॉक्टर रमन को ना रे किछि गोटे अशुभ लागि रहिछि जे तांको पाखु जदि हमें प्रथम थर माने इनिशियली बा प्रथमे जतले हमें पेशेंट को नबा तले हुए तो पेशेंट रो डेथ हो जाई पारे तो हमें बुझी गले जे काहे कि एते भलो डॉक्टर हेकी मध्य लोक माने तांको पाखु इनिशियली जीवा पई प्रिफर करंती नाही लास्ट टाइम रे जीवा पई प्रिफर करंती एबे बुझिबा द फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर रमन एंड गोपाल डॉक्टर रमन एवं गोपाल मध्य रे जो फ्रेंडशिप विषय रे बुझिबा तो कौन डॉक्टर रमन और गोपाल मध्य रे फ्रेंडशिप डॉक्टर रमन एंड गोपाल वेर बजम फ्रेंड्स डॉक्टर रमन और गोपाल पूरा माने जहाँ कहते बजम फ्रेंड्स माने पूरा प्रिय सांग निबिड़ बंधु दे हैड नोन ईच अदर सिंस दे वर इन किंडरगार्टन स्कूल तो से माने आजिकार सांग नुहे जेबे से केजी 1 रे पढुथुले किंडरगार्टन स्कूल रे पढुथुले सेबेठु से माने फ्रेंड्स सेबेठु से माने परस्पर को जानि चंती दे शेयर अ क्लासिक फ्रेंडशिप्स इन द लास्ट 40 इयर्स एवं सेमान को फ्रेंडशिप जस्ट 1 ईयर या 2 ईयर नुहे एटा गोटे 40 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड दे शेयर अ क्लासिक फ्रेंडशिप in later life, being attached to family and profession, they couldn't meet each other frequently. Despite the busy schedule, Gopal was in the habit of visiting his friend Raman's clinic occasionally on Sundays and waited for him till he became free. जदियो तांको फैमिली पई प्रोफेशन पई दुहे दुई फैमिली प्रोफेशन जो से माने व्यस्त रहंती तो जदियो फ्रीक्वेंटली से माने मीट करि पारंतिनी Despite the busy schedule, semanko busy schedule सत्वे भी Gopal was in the habit of visiting his friend Raman's clinic occasionally on Sundays. तो गोपाल एटा हैबिट थिला केतले केमती रविवार दिन से डॉक्टर रमन क्लिनिक को बुलिया पे जाउथिले एंड वेटेड फॉर हिम टिल ही बिकेम फ्री एवं से फ्री हवा पर्यंत तांको अपेक्षा करथुले देन दे वुड डाइन टुगेदर गो टू सिनेमा एंड शेयर देयर प्राइवेट लाइफ्स तो तापरे डॉक्टर रमन फ्री हला परे उभय डॉक्टर रमन एवं गोपाल डाइन टुगेदर माने बाहर को जानती खाइबा पई होटेल ले एवं गो टू सिनेमा सिनेमा जानती एवं सेमानकर प्राइवेट लाइफ्स को शेयर करती परस्पर सहित देयर फ्रेंडशिप रिमेन अनटच्ड बाय चेंजिंग सर्कमस्टांसेस तो या भितर 40 वर्ष बीती गलानी किंतु सेमानकर फ्रेंडशिप अनटच्ड कोनोसी प्रॉब्लम नाही एबे हम जानि गले डॉक्टर रमन एवं गोपाल को फ्रेंडशिप विषय जानि गले एबे बुझिबा अबाउट गोपाल्स इलनेस गोपाल रो इलनेस विषय बुझिबा असुस्थता विषय बुझिबा कौन ना गोपाल हैड नॉट विजिटेड डॉक्टर रमन फॉर द लास्ट 3 मंथ्स तो जनरली आमे टिके पूर्व बुझिले जे गोपाल रो हैबिट थिला जे प्रत्येक रविवार दिन केतले केमती से डॉक्टर रमन को विजिट करिया पे जाउथिले एवं सांग होई कि दुई जन सांग आई मीन डॉक्टर रमन गोपाल होटल को जाउथिले खाइबा पे फिल्म देखुथिले एवं बहुत एन्जॉय करथिले किंतु लास्ट 3 मंथ्स हला गोपाल डॉक्टर रमन पाखु बुलिया पे जाई नथिले देखा करिया पे जाई नथिले being busy Dr. Raman had not paid much attention to it एवं जेहेतु से बिजी थिले डॉक्टर रमन तो सी भी मध्य एक कथा पर अधिक गुरुत्व देई नथिले one busy morning Dr. Raman saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall दिने बहुत बिजी मॉर्निंग थिला डॉक्टर रमन देखिले जे गोपाल रो पुओ कंसल्टिंग हॉल रे गोटे बेंच ऊपर बसिथिबार डॉक्टर रमन देखि पाइले काहाकू ना गोपाल रो पुओ को तो आज ही वाज बिजी ही कुड नॉट टॉक टू गोपाल सन इमीडिएटली तो डॉक्टर रमन जेहेतु बिजी थिले तो संगे संगे गोपाल को पुओ सहित कथा ही पाले नाही आफ्टर एन आवर व्हेन ही वाज मूविंग टू ऑपरेशन रूम ही कॉल्ड अप गोपाल सन एंड एनक्वायरीड अबाउट हिज विजिट तो गोटे घंटा परे से जेतले ऑपरेशन रूम को जाउतले सेते बेले गोपाल रो पुओ को से डकई पठेले एवं कोन पई से सेटिके आसीथिले से कथा पचारी बुझिले In a bit of nervous voice, he informed him about his father's long illness. माने भयरे थरी थरी से nervous voice रे से कहिला तांको बापांकर असुस्थता विषय कहला एबे बुझिबा डॉक्टर रमन्स रिएक्शन आफ्टर नोइंग हिज फ्रेंड्स इलनेस तांको फ्रेंड कर इलनेस विषय जानला परे डॉक्टर रमन कर रिएक्शन कोन Dr. Raman heard the news of his best friend Gopal being ill
from his son. ତ ଡକ୍ଟର ରମନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ମାନେ ଗୋପାଲର ଇଲନେସ୍ ବିଷୟରେ କାହାଠୁ ଜାଣିଲେ? ତାଙ୍କ ପୁଅଠୁ ଜାଣିଲେ। ଦୋ ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରି ଟିଲ୍ 3 in the afternoon, yet he rushed up straight from the clinic to his friend's house. ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରେସନ୍ ପରଫର୍ମ କରିବାର ଥିଲା, ତେଣୁକରି 3ଟା ଯାଏ ସେ ଫ୍ରି ନଥିଲେ। ବଟ୍ ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତ ସେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ହି ରଷ୍ଟ ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ଲିନିକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଉସ୍। ତ ରଷ୍ଟ ଅପ୍ ମାନେ ଧାଇଁଗଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଘରକୁ ଧାଇଁଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ରିଚିଂ ଦେୟାର ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଗୋପାଲ ଲାଇଂ ଇନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ଲିପ୍। ତ ସେଠି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋପାଲ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଛି। He stood over there and asked a few questions to Gopal's wife about his sickness. ସେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋପାଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ସିକନେସକୁ ନେଇ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆଣ୍ଡ କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋପାଲ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଇନ୍ ବେଡ୍ ସିନ୍ସ 1.5 month ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋପାଲ ପ୍ରାୟ 1.5 month I mean 45 days ହେଲା ବେଡ୍ ସିକ୍ and also came to know that a doctor in the next street was attending to him ଏବଂ ekotha madhya janibaku paile je doctor in the next street was attending to him. Dr. Raman took up his coat and started to examine him. ଏବେ ଡକ୍ଟର ରମନ ତାଙ୍କ କୋଟ୍ଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ଡ ଗୋପାଲ୍ସ ୱାଇଫ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆୱେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ମାନେ ଗୋପାଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ରୁହ। ଏବେ ବୁଝିବା ଯେ ଯଦି ଗୋପାଳ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କର ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏତେ ବଜମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ 40 years ହେଲା ଥିଲା ତେବେ ଇନିସିଆଲି କାହିଁକି ଗୋପାଳଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ମାନେ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲା? ତାମାନେ ଗୋପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଡକ୍ଟର ରମନ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପାଖ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଦେଖାଉଥିଲା? ଏତିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା when Dr. Raman came to know that his friend's condition was in a state of danger, he asked Gopal's wife why she didn't call for him earlier. Obviously ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରମନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ଯେ ତମେ ମୋତେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁନଥିଲ, ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାଉନଥିଲ? ତ ଏଥିରେ ସି ଲୁକ୍ଡ ଆପୋଲୋଜେଟିକ୍ and said that they didn't want to trouble him as he was very busy. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ତ ଗୋପାଳ ୱାଇଫ୍ ପୁରା ଆପୋଲୋଜେଟିକ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ଜଣେ ଭୁଲ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ତ ସେକୁ କୁହାଯାଏ ଆପୋଲୋଜେଟିକ୍ ଫିଲିଂ। ତ ସେ ଆପୋଲୋଜେଟିକ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା and said that they didn't want to trouble him. ତ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। So from her husband, she knew that he was busy and had no time, so they decided not to disturb him for a small cause until it was a critical one. तो husband ठू जाने पाइथिले जे तांको माने डॉक्टर रमन बहुत बिजी थिले एवं तांको पाखे टाइम नथिला तेणुकरी ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ until it was a critical one ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା କ୍ରିଟିକାଲ ୱାନ୍ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଠୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ରାଦର ଦେ କନସଲ୍ଟେଡ୍ ଏ ଲୋକାଲ ଡକ୍ଟର ଟୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଗୋପାଲ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ କଲିଂ ଡକ୍ଟର ରମନ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଡକ୍ଟରକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି କୋଉଟା ନା ସେ ଯୋଉ ରିଜିନ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜିନ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଯୋଉ କଟ୍ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ओके तमाने जेहेतु ही वाज एक्सपर्ट इन डिटेक्टिंग द डिजीज ऑफ द पेशेंट एवं से पेशेंट रो डिजीज को जानि परुतले एवं ताको मुहरे ओपनली कहि माने कहउतले कथाटा जे लोक बंचिबे कि नाही तेनु लोक माने एथि पई जाउनतले जे तांकर जो कट ट्रुथफुलनेस को से माने टॉलरेट करि परनुतले बा डाइजेस्ट करि परनुतले ओके सेथि पई तो से माने डरी की एथि पई इनिशियली नउनतले गोपाल को जे काले जदि गोपाल का कंडीशन क्रिटिकल थी सी मुहरे कहीदेव आ द्वारा कौन हम तार शीघ्र डेथ हो एक्चुअली यहीटा ही फैक्ट ओके एबे नेक्स्ट प्लॉटिंग को आसीबा बट व्हेन द कंडीशन बिकेम वर्स्ट फाइंडिंग नो अदर वे सी सेंट हर सन टू इनफॉर्म डॉक्टर रमन जेतबे देखिले कंडीशन पूरा वर्स्ट हो गलानी एवं आउ ऑप्शन ही नहीं तो सेतबे देखिले जे डॉक्टर रमन को ही पाकू नबा दरकार जेहेतु लोक माने लास्ट मोमेंट रे होपलेस मोमेंट रे ही डॉक्टर रमन को प्रिफर करंती तमने एठो में कंफर्म हले गोपाल लो वाइफ मध्य ओके से माइंडसेट रे थिला जे डॉक्टर रमन शुड बी कंसल्टेड एट द माने लास्ट टाइम और एट द 11th hour ऑफ द पेशेंट। एबे बतन बुझिबा जे डॉक्टर रमन तांग फ्रेंड को बंचिया पे कोन कोन सब स्टेप नेले व्हाट स्टेप द डॉक्टर रमन आई मीन डॉक्टर रमन टुक टू सेव हिज फ्रेंड फ्रॉम डेथ।
Dr. Raman examined Gopal and gave him an injection to restore his sense. ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ରମନ ଗୋପାଲକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ. He sat there for long watching for any change in his condition. ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ପରେ ସେଠି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ବସିକି ରହିଲେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନରେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ. Since there were no symptoms of his recovery, he understood that an operation was inevitable to save his friend. ଯେହେତୁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରେ କୌଣସି ରିକଭରି ସେ ନୋଟିସ୍ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଅପରେସନ ହିଁ ଜରୁରୀ ତାଙ୍କ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ. ତେଣୁ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ. ସୋ ହି ଲେଫ୍ଟ ଫର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ୱିଦିନ୍ ମିନିଟ୍ସ with an assistant and a nurse. ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ନର୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗୋପାଲ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ. ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ପରଫର୍ମଡ ଆନ୍ ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଗୋପାଲ୍ସ ହାଉସ୍. ସେଠି ମନେ ରଖିବା ସେ ଯେଉଁ ଅପରେସନଟା ସେ ଗୋପାଲଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଗୋପାଲ ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ନଥିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବା, ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରେସନ କରିବା. ତେଣୁ ସେ ପ୍ରିଫର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଘରେ ହିଁ ତାକୁ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ. ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନଥିଲା ତ ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେ କ୍ଲିନିକ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଲିନିକରେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଜଣେ ନର୍ସକୁ ନେଇକି ଗୋପାଲ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଲଙ୍କ ଘରେ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ. ଡକ୍ଟର ଏବେ ବୁଝିବା ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରମନ୍ସ ରିଆକ୍ସନ ହ୍ୱେନ୍ ନୋ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଆଫ୍ଟର ସୁଟିଂ ଆନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ. ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସୁଟ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନ ଆସିଲା, ମାନେ ଅପରେସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନଟା କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ. ତ ଡକ୍ଟର୍ସ ଫେସ୍ ଗ୍ଲିମ୍ଡ ୱିଥ୍ ପର୍ସପିରେସନ. ତ ମାନେ ଝାଳରେ ପୁରା ସେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଫେସ୍ଟା ପୁରା ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା. ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଆଇଲିଡ୍ସ ଡ୍ରପ୍ ୱିଥ୍ ଫାଟିକ୍ ମାନେ ଥକାରେ. ତ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆଖିଟା ପୁରା ବୁଝି ହେଇପଡ଼ିଲା ଥକାରେ. when no improvement came in his friend's condition. ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର କଣ୍ଡିସନରେ କୌଣସି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ଆଫ୍ଟର ସୁଟିଂ ଆନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସୁଟ୍ କଲା ପରେ, ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଝାଳରେ ପୁରା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ପୁରା ବୁଝି ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପରେସନଟା କ'ଣ, ବିକଜ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିସ୍କିଏଷ୍ଟ ଅପରେସନ. ହି ପିକ୍ଡ ଅପ୍ ହିଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହିଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନର୍ସ. ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ନର୍ସକୁ ନେଇ ଫେରିଥିଲେ. ଡକ୍ଟର ରମନ ଟୋଲ୍ଡ ଗୋପାଲ୍ସ ୱାଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ Dr. Raman told Gopal's wife that he needed to perform an operation. She was scared to hear that and asked him several questions, to which he just asked her to leave her son there and go over to the next house. तो मैंने डॉक्टर रमन गोपाल को वाइफ को कहला जे गोपाल गोटे ऑपरेशन दरकार. एक सुनला परे सी वाज स्केयर्ड टू हियर दैट. एक सुनला परे गोपाल स्त्री डरी गला एंड आस्क्ड हिम सेवरल क्वेश्चन. एवं ताको अनेक गुडी क्वेश्चन डॉक्टर रमन को पचारला, टू व्हिच ही जस्ट आस्क्ड टू लीव हर सन देयर. एते गुडे क्वेश्चन केवल गोटी आंसर डॉक्टर रमन पाखर थिला जे एति से कहले जे तुम पुओ को टिके ठू जिबा पई कुहो एंड गो ओवर टू द नेक्स्ट हाउस. एवं ताको कहले जे तुम टिके भी पाख रूम को पळाओ. एक कथा सुनला परे द लेडी फेल्ट जीडी. ताମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲା. ଫେଲ୍ଟ ଜିଡି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେବା. ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଙ୍କ ଡାଉନ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର. ଏବଂ ସେ ଅଚେତ ହେଇକି ବା ନିରାଶାରେ ହତାଶାରେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଦୁଲକିନା ବସି ପଡ଼ିଲେ. ସ୍ୟାଙ୍କ ଡାଉନ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର. ଦ ନର୍ସ ଆଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ହର. ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ନର୍ସ ଯାଇଥିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଲେଡ୍ ହର ଆଉଟ୍. ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘର ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ. ଏବେ ବୁଝିବା ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅପରେସନ. ଏବେ ଅପରେସନର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା. At about 8 in the evening, Gopal opened his eyes and stirred a little. तो ठीक 8टा संध्या 8टा बेलू गोपाल टिके आखि खोलिला एवं टिके हलचल हैला. At this the assistant looked over जाए. तो एक कथा देखिला परे असिस्टेंट बहुत खुशी हो गला एंड टोल्ड द डॉक्टर दैट ही वुड पुल थ्रू. एवं संगे संगे जाई डॉक्टर रमन पाखो पहुंची गला. देखले डॉक्टर हला पेशेंट बंची जीवो. But Dr. Raman doubted that remark and gave a cold reply. He was not excited by his assistant's words, rather told him not to trust it. तो डॉक्टर रमन तांकर असिस्टेंट कहले जे डॉक्टर जे पेशेंट विल पुल थ्रो मन पेशेंट बंची जीवो. तो एथिरे डॉक्टर रमन एक रिमार्कटा को डाउट कले एवं गोटे कोल्ड रिप्लाई देले. से ही वाज नॉट एक्साइटेड बाय हिज असिस्टेंट वर्ड. तांकर असिस्टेंट को कथा रे से एते एक्साइटेड नथिले.
ତେଣୁ ରାଦର ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇଟ୍, କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନି, ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇଟ୍। He told that it was a false flash up which was very common in patient। तो से कहले से जो कर नौटेले बा आखि खोलिले एटा हो जो फॉल्स फ्लाश अप एवं जोटा कि एई प्रकार पेशेंट मानकरे एई प्रकार ऑपरेशन ले बहुत कॉमन। He also added that nothing was sure in case of Gopal's health and that the following night was crucial and difficult for Gopal। तो डॉक्टर रमन कहले जे गोपाल केस रे किछि भी कहि हबो नाही ताको हेल्थ को नै एवं सेई रातिटा ताको पई पूरा क्रुशियल एवं डिफिकल्ट। His assistant, if the pulse rate remains intact till 8 in the following morning, his life will be free from danger and could live for the next 40 years। ଏବଂ एकथा भी डॉक्टर रमन कहले जदि आजी रातिटा से सर्वाइव करि गले ମାନେ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ କହିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଛି ନର୍ମାଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଡେଞ୍ଜର ଆଣ୍ଡ ହି କୁଡ୍ ଲିଭ୍ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ 40 years। After that, Dr. Raman sent away his assistant and sat beside Gopal। तापरे डॉक्टर रमन ता असिस्टेंट को विदा करदेले एवं गोपाल पाखरे बसी रहिले। एबे बुझबा डॉक्टर रमन्स रेस्पॉन्स व्हेन गोपाल्स वाइफ आस्क अबाउट हर हस्बैंड कंडीशन। तो एक्चुअली गोपाल रो कंडीशन कोड डॉक्टर रमन जानिथिले। एबे तले गोपाल रो वाइफ पचारिले तांको हस्बैंड को कंडीशन, तबे सेतबे डॉक्टर रमन को रेस्पॉन्स कोन थिला। आम तो जानी डॉक्टर रमन जड़े ट्रुथफुल डॉक्टर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रे बिलीव करती। एबे एठी से कौन कहले एबे बुझिबा। गोपाल ओपन हिज आईज एट अबाउट 11 एंड स्माइल्ड एट हिज फ्रेंड। जेहेतु डॉक्टर रमन ताको बेड पाखरे बसी थिले ठीक राति 11टा समय रे गोपाल को आखि खोलिला एवं ताको सांगू को देखि से टिके हसिले। हिज कंडीशन हैड स्लाइटली इम्प्रूव्ड एवं ताको कंडीशन टिके स्लाइटली इम्प्रूव करथिला एंड वाज एबल टू टेक इन ए लिटिल फूड एवं से किछि खाद्य ग्रहण भी कला। द फैमिली लुक्ड हैप्पी एवं एथिरे परिवार लोक खुशी जणा पइले। दे पोर्ड ग्रेटिट्यूड ऑन द डॉक्टर एवं समस्ते डॉक्टर ऊपर कृतज्ञता ढाई पकइले। बट द डॉक्टर सेट ग्रेवली स्टिल। किंतु डॉक्टर रमन पूरा ग्रेवली स्टिल ले बसिथिले, पूरा चुपचाप नीरव। गोपाल्स वाइफ स्टडीड डॉक्टर्स फेस। तो डॉक्टर को मनरे थिबा मुहरे देखा जाउतबा ए जो नीरवता ए जो ग्रेवली स्टिलनेस को स्टडी करि पाइले के ना गोपाल को वाइफ एंड लुक्ड अलार्म एवं ताकू स्टडी कला परे से निजको अलार्म फील कले। सो सी आस्क्ड डॉक्टर रमन whether her husband was out of danger or not। तो तांको मन टिके संदेह जात हैला। तो डॉक्टर रमन तो एमती ग्रेवली स्टिल बसिया कथा नुहे, तांको हस्बैंड कर कंडीशन इंप्रूव हेलानी बट से कोन पई ग्रेवली स्टिल बसचंती। तो तांको भितरे माने सस्पेक्ट आरंभ हैला। तो जे प्रकृत रे तांको हस्बैंड को कंडीशन डेंजर बाहर अछि ना नहीं तो ताको जानिबा पई से डॉक्टर रमन को पचारले जे whether her husband was out of danger or not। She was curious to know the truth, but the doctor, without looking at her, advised her to give him glucose and brandy every 40 minutes। जेतले से पचारले डॉक्टर जे हस्बैंड को कंडीशन डेंजर बाहर अछि ना नहीं ए आंसरटा जणे पई से पूरा क्यूरियस थिले। किंतु डॉक्टर तांको मुंह को न चाहि तांको खाली एडवाइस कले गोटे काम करो तांको किछि ग्लूकोज एवं प्रति 40 मिनिट टिके टिके ब्रांडी दियो। ये जो इनडायरेक्ट आंसर माने गोपाल को वाइफ पचारुछि जे मो हस्बैंड को कंडीशन कोन ठीक अछि ना नहीं इंप्रूव करिछि ना नहीं तो बट तो डॉक्टर मन कोन आंसर दोचंदी कोजने तांको मुंह को नचाई पुणी कोजन जे तांको किछि ग्लूकोज दियो किछि ब्रांडी ताको प्रति 40 मिनिट रे दियो। ए आंसर सुनला परे द लेडी फेल्ट रेस्टलेस एंड कॉल्ड हिम टू द किचन टू नो द ट्रुथ। तो एक कथा सुनला परे गोपाल को वाइफ पूरा रेस्टलेस जणा पड़िले एवं डॉक्टर मन को किचन को डाकिले सत्य कथा कोन जानिबा पई ट्रुथ कोन जानिबा पई। So Dr. Raman replied her not to get hopeful that soon and that he himself was not in a position to answer at the moment। Dr. Raman तांको कहले पचाइले कौन मो हस्बैंड को कंडीशन। डॉक्टर रमन तांको जेहेतु से सत कथा कहंती तो डॉक्टर रमन तांको एमती कहले जे रिप्लाइड हर नॉट टू गेट होपफुल दैट सुन। तो डॉक्टर रमन कहले जे तमे एते खुशी होनी कारण से तो खुशी हेले ना जेहेतु गोपाल रो सेंस पई आस्तिला गोपाल हसिला खाइला किछि फूड नेला तो से कहले तमे आ एते आशावादी होनी एंड दैट ही हिमसेल्फ वाज नॉट इन ए पोजीशन टू आंसर एट द मोमेंट। कहले गोपाल बंचीबो कि नहीं से निजे भी एबे कहि परिबेनी। ओके
Unlike his nature, he was avoiding a straight and honest answer. যদিও actually ডক্টর রমন জাଣିগলেন যে গোপালର ଡେଥ୍ ହବ sure, କାହିଁକି ନା ଗୋପାଲର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ abnormal ହବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଅନେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ହୋପଫୁଲ୍ ହୁଅନି, ଓକେ, ଯେ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଜିସନରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି ଯେ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ। Hearing this, she began to wail, thinking her husband was approaching death. एक କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ तो से कौन है सी बिगेन टू वेल माने से चिल्लेकी कांदिବାକୁ ଲାଗିଲା, ओके, थिंकिंग हर हजबैंड वाज अप्रोचिंग डेथ। तो एक କଥା ଭାବିକି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ମରିଯିବ, ଏକ କଥା ଭାବିକି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡକ୍ଟର ରମନ ଦେନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଓଭର ଟୁ ଦ କିଚେନ୍ ଡୋର୍ ଆଣ୍ଡ ସଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭେଲ୍। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ରମନ କ'ଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଚେନ୍ ଡୋର୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଭେଲ୍ଟାକୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭେଲ୍ଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାମାନେ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ଗୋପାଲ କାନରେ ନ ପହଞ୍ଚୁ। ଏବେ ବୁଝିବା ଗୋପାଲ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ହର୍ଡ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ କ୍ରାଇଂ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଲ ଶୁଣିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି, ଯେତେ ବି ଭେଲ୍ ଦେଲେ ବି, ଯେତେ ବି କଭର କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାନେ କାନ୍ଦିବାର ଜୋର କାନ୍ଦିବାର ନଏଜଟା ଡେଫିନେଟଲି ବାହାରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିବାଟା ଗୋପାଲଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଏବେ ବୁଝିବା। When Gopal's wife questioned the doctor repeatedly and was anxious to know about her husband's condition, Dr. Aman, instead of eliminating her doubt, told her not to get much excited but to observe the situation every minute. तो ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଲଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ଡକ୍ଟର ରମନକୁ ରିପିଟେଡଲି ଏବଂ ଆଙ୍ଗଜିୟସ୍ ଥିଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଷୟରେ, ଡକ୍ଟର ରମନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋପାଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେ ଡାଉଟ୍କୁ ଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ଡ ହର୍ ନଟ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ମଚ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବଟ୍ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଭ୍ରି ମିନିଟ୍, ଯେ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ନ ହୋଇ प्रति मोमेंट सिचुएशन को ऑब्जर्व करने कहते। Such code language of the doctor was enough for Gopal's wife to understand the situation and she cried bitterly. तो ये जो कोड लैंग्वेज से कहले, ये जो डॉक्टर ये जो कोड लैंग्वेज माने सी गोटे पचारुचंदी गोटे डॉक्टर इनडायरेक्टली आ गोटे आंसर दउचंदी। तो ये जो कोड लैंग्वेज गोपाल को वाइफ पई एनफ थिला एक कथा बुझिया पई जे गोपाल को सिचुएशन कोन। तेणु कर से कांदिबा को आरंभ करथिले। सी क्राइड बिटरली दो द डॉक्टर साइलेंस्ड हर इमीडिएटली बट गोपाल हर्ड इट and understood that he was a guest at his home for a few hours more. So he requested his dear friend how long he was going to survive because he was anxious about his death. तो ଯେତେବେଳେ ଯଦିଓ ଡକ୍ଟର୍ସ ଦୋ ଦ ଡକ୍ଟର ସାଇଲେନ୍ସଡ୍ ହର୍ ଇମିଡିଏଟଲି, ଯଦିଓ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସ କରିଦେଲେ କାହାକୁ, ଗୋପାଲଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋପାଲ କାନରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦଟା ନ ପଡ଼ୁ, ବଟ୍ ଗୋପାଲ ଏହାକୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଏବଂ ଶୁଣିଲା ପରେ ହି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗେଷ୍ଟ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ହୋମ୍। ତ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ହୋମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ଫର୍ ଫ୍ୟୁ ଆୱାର୍ସ ମୋର୍। ସୋ ହି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହିଜ୍ ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ରମନ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖରେ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପଚାରିଲେ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ହି ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍, ସେ କେତେ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ। ହି ୱାଜ୍ ଆଙ୍ଗଜିୟସ୍ ଆବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ଡେଥ୍। ସେ କ'ଣ କେଜାଣି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଙ୍ଗଜିୟସ୍ ଥିଲେ। ଓକେ, ଏବେ ବୁଝିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଙ୍ଗଜିୟସ୍ ଥିଲେ। ନା ଆଙ୍ଗଜିୟସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଥିଲେ ନା ସେ ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ପେପର ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଫୋର୍ ଡେଥ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ତ ମୋର ଯେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ୱିଲ୍ ପେପରଟା ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଙ୍ଗଜିୟସଲି ପଚାରିଲେ ଯେ ମୋର ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ବୁଝିବା କାହିଁକି ସେ ୱିଲ୍ ପେପର ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ତାକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଆସିବା ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦି ଭିଲେନ୍ ସୁଭିଆ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। तो जो सोभिया एंड हिज गैंग वेयर आफ्टर गोपाल्स प्रॉपर्टी। इनफैक्ट जे से जो विल एइथिपई साइन करिया पई चाहुतले बिफोर हिज डेथ, ता रीजन हला सोभिया एवं तार गैंग से गोपाल को प्रॉपर्टी पिछरे माने पछरे पड़थिले। व्हेन गोपाल हर्ड हिज वाइफ वीपिंग ही सस्पेक्टेड दैट ही वाज गोइंग टू डाई। तो जतले गोपाल सुनिया को पाइला जे तांको स्त्री कांदुछि, तो एथिरे गोपाल संदेह कला जे से मरिया पई जाउछि। सो ही आस्क्ड डॉक्टर रमन इफ ही वाज गोइंग टू डाई और नॉट। तो तेणुक से डॉक्टर रमन को पचारा जे डॉक्टर मु मरिबी ना नहीं आ के समय रहिला। आज द डॉक्टर रिमेन साइलेंट, जेतले डॉक्टर साइलेंट रहिले गोपाल ग्रीव मोर सस्पिशियस। गोपाल रो संदेह आउरी बढ़ी गला एंड आस्क्ड हाउ लॉन्ग ही वाज गोइंग टू लास्ट। ओके, तापर से पचारले जे आउ केते समय मोर रहिला।
ओके सो ही इंटेंडेड टू साइन दैट विल दैट ही हैड केप्ट रेडी एक्चुअली तांको घरे से गोटे विल पेपर रेडी करके रखिଥିଲେ कौन करिया पाई ना से जो प्रॉपर्टी को तांको पिला मानको नारे कन्वर्ट करिया पाई तेणु से पचारे जे केते समय मोर रहा मत कहीदिव तेणु से तार भर मुझे विल टाक रेडी कर दिए सो दैट मो डेथ पर जमी से गैंग सुभिया और गैंग मो प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई न करूँ सो दैट मो फैमिली कष्ट न पाऊ सफरिंग न हो से कहले तो इनफैक्ट ही डिडंट वांट टू लीव हिज प्रॉपर्टी अनसर्टेन व्हिच वुड मीन एंडलेस मिजरी फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन आफ्टर हिज डेथ कारण से चाहूनथिले जे तांको प्रॉपर्टी टाकू तांको डेथ पूर्व अनसेटल रखिया पई आ अनसेटल रखिया माने कोन व्हिच वुड मीन एंडलेस मिजरी फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन अनसेटल रखिया अर्थ होला तांको फैमिली पई तांको वाइफ पई चिल्ड्रेन पई अनेक गुडे दुखर कारण आफ्टर हिज डेथ तांको मृत्यु पर तांको फैमिली अनेक गुडे दुखर कारण रहिबे जदि प्रॉपर्टी अनसेटल ही रहि जिवो आज सुभिया एंड हिज गैंग वेयर आफ्टर हिज प्रॉपर्टी सो ही रिक्वेस्टेड डॉक्टर रमन टू फेच द विल फ्रॉम हिज वाइफ से कहले मु जो विल टा रखिछि तो से विल टा मो स्त्री पाखरु आने एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिम टू साइन एज ए विटनेस एवं मध्य डॉक्टर रमन को गोपाल रिक्वेस्ट कले जेहेतु मु मरिया पे जाउछि तेणु तते मु भी रिक्वेस्ट करूछि एज ए विटनेस टू बी टुडे साइन मार सो दैट मो प्रॉपर्टी टा मो पिला मानक नारे ट्रांसफर हो जाउ सो दैट आफ्टर डेथ सुभिया और गैंग मो प्रॉपर्टी ऑक्युपाई करि परिबो नाही एवं मो फैमिली एंडलेस मिजरी रु बंची जिवो एबे बुझिबा डॉक्टर रमन रिएक्शन कोन से डॉक्टर रमन जी सब ट्रुथफुल कथा कहती स्ट्रेट फॉरवर्ड कथा कहती एबे करिवे कोन ओके एबे सांग पचाउ जाऊ केते समय द डॉक्टर रमन साइलेंट रहउछथि सांग बतन पूरा जानि गलेनी जे मु मरिबी सेत पई कहले जहा विल पेपर टा अछि टिके नेया हला ताको मु टिके ट्रांसफर कर देबी मो पिला मानक नारे एवं तू भी टिके एठी कोन टिके आजे माने साक्षी हाउस हिसाब रे गोटे सिग्नेचर भी मार दे एबे डॉक्टर रमन करिवे कोन डॉक्टर रमन को रिएक्शन कोन एबे बुझिबा Gopal was Dr. Raman's best friend. He was sick. His condition was getting worse from time to time. There was hardly any hope of getting recovered. तो तमारे गोपाल होची डॉक्टर रमन बेस्ट फ्रेंड एवं से तो सिक थिला हिज कंडीशन वाज गेटिंग वर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर वाज हार्डली एनी होप ऑफ गेटिंग रिकवर माने तांको रिकवर होबार भलो होबार कोनसी होप ही नथिला डॉक्टर रमन वाज सीरियस अबाउट इट एक कथा को से पूरा सीरियस थिले एंड इन द मीन टाइम गोपाल आस्क्ड am I dying तमाने डॉक्टर रमन पूरा सीरियस थिले ओके से कंफ्यूज थिले जे माने से श्योर नथिले जे गोपाल सर्वाइव करिवो कि नाही एवं ठीक सेही समय रे गोपाल पचरिला am I dying मु मर जिबी कि he thought he would leave all his business and go to the jungle then answering such a question ए क्वेश्चन ला आंसर से केमी देबे केमिति गोटे सांग को कहिबे जे तू मरि जिबू आ कुछ समय परे ओके पुणी कौ सांग 40 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप माने गोटे बजम फ्रेंड तो गोटे बजम फ्रेंड को केमती कहबो जे कहि परिबो जे तू किछ समय पर मरि जिवु तेणु सी चिंता कले ए क्वेश्चन ला आंसर दबा अपेक्षा तो लीव ऑल हिज बिजनेस एंड गो टू द जंगल ओके देन आंसरिंग सच ए क्वेश्चन माने एमती गोटे क्वेश्चन ला आंसर दबा अपेक्षा जंगल को पळै जे सेठी रहिबाटा भलो आफ्टर ऑल हाउ वुड ही से टू हिज बेस्ट फ्रेंड दैट ही वाज गोइंग टू डाई आफ्टर अ फ्यू मिनिट्स माने आफ्टर किछि मिनिट परे तांको सांग मरिया पे जाउची एटा केमती गोटे सांग आउट सांग केमती कहि परिबो हियरिंग दिस डॉक्टर मन लुक्ड अपसेट तो ए कथा सुनला परे जे सांग पचार सांग कोन मु जाउची आउ ए कथा भी सत इट वाज नॉट हिज नेचर टू व्हाइट वॉश एवं तांको नेचर भी नुहे व्हाइट वॉश करबा माने गोटे पेशेंट विषय रे कथा लुचेइबा ही कुड नीदर टेल इट नॉट सप्रेस इट ये बर्तमान एमिति डॉक्टर मन गोटे एमिति कंडीशन ले ना कहि पारुचंती ना लुचेइ पारुचंती एबे बुझिबा जे डॉक्टर मन एठी कोन कहिबे ना डॉक्टर रमन तांकर नेचर तांको जो बाय नेचर ही वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड एठी बाध्य हेले गोटे मिछ कहिबा पाई ओके माने डॉक्टर रमन मिछ कहिले से मिछ काहे कहिले को दृष्टि कहिले एवं को एंगल रु कहिले सेटा बुझिबा काहे से मिछ कहिले when Gopal was Dr. Raman to fetch the will from his wife and also sign as a witness Dr. Raman looked worried he thought if he gave the will paper to Gopal to sign it would make him confirm about his death no ki tenu when Gopal asked Dr. Raman to fetch the will from his wife जेतले Gopal Dr. Raman को कहला जे तो माने ता स्त्री पाखरु will टा को आनिया पई and ताको गोटे witness भाबरे sign करिया पई कहला डॉक्टर रमन लुक डोरी डॉक्टर रमन को व्यस्त जना पड़ुथले तेणु ही थॉट से चिंता गले जदि से विल पेपर गोपाल को दे दउचंती साइन करिवा पई एथिरे गोपाल कंफर्म हे जो से मरिबो ही थॉट ए डॉक्टर शुड नॉट प्रोक्लेम डेथ सेंटेंस टू ए पेशेंट बिफोर डेथ
ତ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦବା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଦବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓକେ, କାରଣ ଯଦି ସେ ଦେଇ ଦଉଛି ୱିଲ୍ ପେପର, ଗୋପାଳ ଜାଣିଯିବ ଯେ ତାର ଡେଥ୍ ସିଓର ଏବଂ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ନହେଲେ ତ ଇଏ କିଛି ସମୟ ବଞ୍ଚିବ, ତ ତା କିଛି ସମୟ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବ ସେ କିଛି ସମୟଟା ମୁଁ ମାନେ ସତ କଥାଟା କହିକି ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି କାହିଁକି କିଛି ସମୟଟାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି, ହଁ କି ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ସତ କଥାଟା କହିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବ ନା, ୱିଲ୍ ପେପରଟା ଦେଇଦେଲା ମାନେ ସେ ସିଓର ହେଇଯିବ ମୋତେ ତା ଡେଥ୍ ବି ସିଓର, ଏବଂ ସିଓର ହେଇଗଲା ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସମୟ ଲାଗିବନି ତାକୁ ମରିବା ପାଇଁ। ତ ହି ଥଟ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ସୁଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ଅ ପେସେଣ୍ଟ ବିଫୋର ଡେଥ୍। ତ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କେବେ କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଉଡ୍ ସ୍ପଏଲ୍ ଦ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ରିକଭରି। ଏଥିରେ କ'ଣ ରିକଭରି ଚାନ୍ସେସ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯାଏ। But he is a dilemma that if he did not give him the will paper after his death, his family would be in trouble. ତ ଡିଲେମା ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ତ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ସେ ୱିଲ୍ ପେପର ନ ଦେବେ, ୱିଲ୍ ପେପର ସେ ସାଇନ୍ ନ କରିବ, ତେଣୁ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଡେଥ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଉଡ୍ ବି ଇନ୍ ଟ୍ରବଲ୍। ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? Sofia would grab his property. Sofia ସବୁ ଯାକ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ହାତେଇ ନେବ। His inner conscience made him realize, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇଲା। କାହାର? ଡକ୍ଟର ଅମନଙ୍କର ବିବେକ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇଲା ଯେ if a few words of fake consolation saved the life of his best friend, it would not be a sinful and vicious work to tell a lie. ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯଦି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଫେକ୍ କିଛି ଫେକ୍ କନସୋଲେସନ, ଯଦି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ କିଛି ସମୟ, ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଛଟା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ସେଦିନ ସେ ରାତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେତିକି ସମୟ ଯାଏ। ତାଙ୍କର କେବେ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ତାଙ୍କର କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେ ଗୋପାଳ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ଯେତିକି ସମୟ ବଞ୍ଚିବା କଥା ସେତିକି ସମୟ ବଞ୍ଚୁ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଫ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଫେକ୍ କନସୋଲେସନ ସେଭ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ସିନଫୁଲ୍। ତ ଇଏ କୌଣସି ପାପ ନୁହେଁ, ଭିସିୟସ୍ ୱାର୍କ ନୁହେଁ, ତ ଏଇଟା ବି କୌଣସି ମନ୍ଦ କାମ ନୁହେଁ ଟୁ ଟେଲ୍ ଏ ଲାଏ। ଦୋ ରିଲେକ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦିଓ ସେ ବହୁତ ଅନିଚ୍ଛା ଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଟେଲିଂ ଏ ଲାଏ ୱାଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିଜ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଥିକ୍। ତ ତାଙ୍କ ନେଚରର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମିଛ କହିବାଟା, ୟେଟ୍ ହି ଟୋଲ୍ଡ ଏ ଲାଏ ଟୁ କିପ୍ ଗୋପାଲ ହାପି so that he might be cured psychologically। ତେଣୁ ସେ ମିଛଟା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଗୋପାଳକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଗୋପାଳ କାଳେ କ୍ୟୁର ହେଇଯିବେ, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ମିଛଟେ କହିଲେ। ଏବେ ଯିବା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ରମନ୍ସ ଟେଲିଂ ଅଫ୍ ଲାଏ ଟୁ ଗୋପାଲ, ସେ ମିଛ କ'ଣ କହିଲେ ହେଲା, କେମିତି କହିଲେ? After struggling hard with his inner conscience, Dr. Raman realized that consoling a friend through fake remark is better than not telling a lie। ତ ଯଦିଓ ସେ ମିଛଟା କହିପାରୁନଥିଲେ, କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲା ପରେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଇନର କନସିଏନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିବେକ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ରମନ ରିଅଲାଇଜ କରିପାରିଲେ ଯେ କନସୋଲିଂ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଫେକ୍ ରିମାର୍କ, ଗୋଟେ ଫେକ୍ ରିମାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଓକେ ମିଛ କହିବା ଠାରୁ ବେଟର। ଓକେ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ମିଛ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। He said to himself that his words could save his life. He would not die. So he convinced him saying that there was no need to sign the will for his heartbeat was looking up and he would survive। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି, ଓକେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମିଛ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କ ଫେକ୍ କନସୋଲେସନ ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛ କହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରେଇଲେ ଯେ ହି କନଭିନ୍ସଡ ହିମ୍ ସେଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେयर ୱାଜ ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଦ ୱିଲ୍। ମାନେ ୱିଲ୍କୁ ସାଇନ୍ କରାଇବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହିଜ୍ ହାର୍ଟବିଟ୍ ୱାଜ ଲୁକିଂ ଅପ୍, ତାଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ହି ଉଡ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି, ସେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। Such words of consolation eventually acted like a panacea in saving the life of a hopeless patient who was on the verge of death। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କନସୋଲେସନ ଏଇଟା କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ପାନାସିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ରାମବାଣ ଇଲାଜ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି ମାନେ ରାମବାଣ ଇଲାଜ ହେଲା, ତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ପାନାସିଆ। ତ ସେଇ ପାନାସିଆ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲା ଇନ୍ ସେଭିଂ ଦ ଲାଇଫ ଅଫ ହୋପଲେସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହୁ ୱାଜ ଅନ୍ ଦ ଭର୍ଜ ଅଫ ଡେଥ୍, ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରେ ଥିଲେ।
जो मृत्यु मुहरे गोपाल ऑलरेडी मृत्यु मुहरे थिला ना तो मृत्यु मुहरे थिबा गोपाल को बंचेवा पई तांकर एई जो कंसोलेशन टा गोटे पानासिया भली काम करथिला एबे जिबा जे हाउ गोपाल एक्सेप्टेड डॉक्टर रमन लाई डॉक्टर रमन तो लाई कहि देले जे तुम हार्ट बीट बेटर होची लुकिंग अप करूची एबे गोपाल से लाई टाकू से मिछडा को केमिति ग्रहण कले Gopal knew Dr. Raman since childhood. He knew that his friend would never whitewash or tell lies regarding a patient's condition. तो गोपाल तो जानी डॉक्टर रमन को पिला दिनरू he knew that his friend would never whitewash or tell lies regarding a patient's condition. When Dr. Raman told Gopal not to worry, as his heart was absolutely sound, a sigh of relief came upon him. ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରମନ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ହେଲା ତୁମ ହାର୍ଟଟା ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଗୋପାଲ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସାଇ ଅଫ୍ ରିଲିଫ୍ ଆସିଲା ଓକେ ସାଇ ଅଫ୍ ରିଲିଫ୍ କେମ୍ ଅପନ୍ ହିମ୍ ହି thought if Raman believed that he was fine then it would be true ତ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ରମନ କହୁଛି ଯେ ସେ ଫାଇନ୍ ବୋଲି ତାହେଲେ 100% ସେଟା ଟ୍ରୁ ହେଇଥିବ ହି ବିଲିଭଡ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ବି ଟ୍ରୁ ତ ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବି ନେଲେ as it had come from Dr. Raman's mouth कारण जेहेतु डॉक्टर रमन को माउथ पार्टी बाहरी कारण रिगार्डिंग ए पेशेंट्स कंडीशन डॉक्टर रमन नेवर टोल्ड लाई गोपाल तो एक कथा पिलेटी बेलू जानिथिले बा छोट बेलू जानिथिले जे डॉक्टर रमन केबे भी पेशेंट रो कंडीशन को नै मिछ कहि परिबेनी सो हियरिंग दिस अ न्यू ग्लो सफ्यूज गोपाल्स फेस जेतबेले डॉक्टर रमन एक कथा सुनला परे जे तुम हार्ट इंप्रूव करूची ओके जे सेमति किछि डेंजर नाही हला तेणु एक कथा सुनिला परे तांको भितरे गोटे नुआर आशार किरण जगह माने तांको फेस रे देखा गला तांको फेस टा टिके ग्लो करिवा आरंभ कला ही फेल asleep happily माने से खुशी हे कि सोई पड़िले एबे बुझिबा डिड डॉक्टर रमन बिलीव दैट गोपाल वुड रिकवर दैट नाइट गिव रीजंस ता माने डॉक्टर रमन अच्छा गोपाल तो तम जानि गला कि तार आ किछि नाही जे से सांग कहला माने से तार किछि हार्ट इंप्रूव करूची माने से बिलीव कला जे मो हार्ट इंप्रूव करूची मोर किछि हबो नाही किंतु डॉक्टर रमन कोन बिलीव करथले ओके सी कोन बिलीव करथले जे गोपाल बंचियो बोली जदि न हेतले कारण कोन नो डॉक्टर रमन डिडंट बिलीव दैट गोपाल वुड रिकवर दैट नाइट डॉक्टर रमन आदो विश्वास करथले जे गोपाल सेदिन राति रे बंचियो बोली ओके on his way home Dr. Raman stopped for a moment at his hospital and asked his assistant to go to Gopal's house तो ये घटना पर डॉक्टर रमन घर आसी कोडी क्लिनिक आडू आसते तो डॉक्टर रमन स्टॉप फॉर ए मोमेंट एट हिज हॉस्पिटल माने डॉक्टर रमन गोपाल घर तांको घर को जाउतिले एवं जीवा समय तांको क्लिनिक पाखरे किछ समय रहिले एवं तांको असिस्टेंट को कहिले आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू गो टू गोपाल्स हाउस एवं तांको असिस्टेंट को कहिले राति रे कहिले जे गोपाल घर को जीवा पाई आज गोपाल्स कंडीशन वाज सो क्रिटिकल दैट ही माइट कोलैप्स एनी सेकेंड तो से तांको असिस्टेंट को कहिले जे गोपाल रो कंडीशन पूरा क्रिटिकल एवं केते माने जे कौन सी समय भी तांकर जीवन जाई पारे तेणु करी मु सेठी रही पालिनी जेहेतु मो सांगर डेथ मु देखि परिबिनी तेणु मु पळि आसली तमे गोटे काम करो तमे टिके तांको घर को जाओ ए कथा डॉक्टर रमन तांको असिस्टेंट को कहिले एंड ही गेव हिम ए ट्यूब ऑफ पॉइजन एंड टोल्ड टू अप्लाई इट ऑन गोपाल इन केस द स्ट्रगल वाज टू हार्ड माने देखो जे से तांको असिस्टेंट को गोटे ट्यूब ऑफ पॉइजन माने गोटे पॉइजन लो ट्यूब देले एवं काउ कहिले ए पॉइजन लो ट्यूब टा तमे चाहिबो तो अप्लाई करि परिबो ओके ऑन गोपाल इन केस द स्ट्रगल वाज टू हार्ड जदि तमे देखिबो फ्रेंड प्रबल पेन पाउथिबो प्रबल जंत्रणा पाउथिबो ओके सेतबे तमे गोटे काम करिवो ए ट्यूब ऑफ पॉइजन टा को इंजेक्ट कर दबो ओके सो किछि नले तो एटलीस्ट से शांति रे मरि जीवो ताको जंत्रणा को देखि परिबी नाही he was very doubtful about Gopal's recovery माने गोपाल को रिकवरी की नहीं से टोटल संपूर्ण भाव डाउटफुल थिले he had given no guarantee to Gopal's wife for this reason से एई कारण जोगु से गोपाल को वाइफ को से कौन सी गारंटी देई नथिले इनडायरेक्टली कथा कोडा सब कहउथिले गोपाल को वाइफ को एबे बुझिबा why does Dr. Raman say don't look so unhappy lady एबे डॉक्टर रमन कौन पाई गोपाल को वाइफ को कहले ओ लेडी डोंट लुक सो अनहैप्पी काहे कहला केते बेले कहले बुझिबा जे आज इंस्ट्रक्टेड बाय डॉक्टर रमन द असिस्टेंट वेंट ऑन ऑब्जर्विंग द कंडीशन ऑफ गोपाल थ्रू आउट द नाइट जेते बेले डॉक्टर रमन तंग असिस्टेंट को पठेले गोपाल को पाखु को तो तंग असिस्टेंट गोपाल को पाखरे रही तांकर पल्स रेट को ऑब्जर्व कर चले थ्रू आउट द नाइट By virtue of good luck, his pulse rate improved.
ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲା ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଅଲରାଇଟ୍ ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ଡକ୍ଟର ରମନ ଆରାଇଭ୍ଡ ଆଟ୍ 10 ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 10ଟା ବେଳକୁ ଗୋପାଲ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୁରା ରାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରମନ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। When Dr. Raman reached Gopal's house, Gopal was awake and looked very well. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରମନ ଗୋପାଲଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଲ ଶୋଇ ନଥିଲେ, ଆୱେକ୍ ଥିଲେ and looked very well. His assistant told him that Gopal's pulse rate was fine and satisfactory. ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରମନକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋପାଲର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏବଂ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟରି। ଡକ୍ଟର ରମନ ବିକେମ୍ ଭେରି ହାପି ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିକଭରି। କାରଣ ତ ଡକ୍ଟର ରମନ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଅପରେସନ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯଦି ସେ କାଲି 7ଟା କି 8ଟା ଯାଏ ତାଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 40 ଇୟର୍ସ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡେଥ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ 40 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଡକ୍ଟର ରମନ ବିକେମ୍ ଭେରି ହାପି ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିକଭରି। ହି ୱାଜ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋପାଲ ହ୍ୟାଡ୍ ଓଭରକମ୍ ଦ ଡେଞ୍ଜର। ତ ସେ ସିଓର ହେଇଗଲା ଯେ ଗୋପାଲଙ୍କର ଆଉ ସେ ଡେଞ୍ଜର ନାହିଁ, ଡେଞ୍ଜରକୁ ସେ ଓଭରକମ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। No sooner did he realize that his friend's life was out of danger, ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଏବେ ଡେଞ୍ଜର ବାହାରେ, ଦେନ୍ ହି କନସୋଲ୍ଡ ଗୋପାଲ୍ସ ୱାଇଫ୍। ତାପରେ ସେ ଗୋପାଲ ୱାଇଫ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ନଟ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ସୋ ଅନହାପି, ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ କର, ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ହି ଅଲସୋ ଆଶ୍યોର ହର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଉଡ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ ଅପ୍ ଟୁ 90। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି କହିଲେ ଏବେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏବେ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଏବେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତମ ସ୍ୱାମୀ 90 ବର୍ଷ ଯାଏ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବେ ଏମେ ଟପିକ୍ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସରି ଆସିଲା। ଏବେ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଡଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ୱାର୍ଡ? ସତରେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ? ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖି ସାରିଲାଣି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟୋରିରେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଗୋପାଲ ବଞ୍ଚିଲା କାହା ପାଇଁ? ଡକ୍ଟର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, କେମିତି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା? ପିପଲ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଜ୍ ଗଡ୍, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଲୋକମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗଡ୍ ବୋଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେୟାର ୱାର୍ଡ ସିରିୟସଲି। ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ୱାର୍ଡକୁ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସିରିୟସଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଫ୍ ଦେ ସେ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଉଡ୍ ରିକଭର ଦେ ଲୁକ୍ ହାପି ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଦେ ଗିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିମାର୍କସ୍ ଦେ ୱିପ୍। ତାମାନେ ସେମାନେ ଯଦି କହିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ରିକଭର କରିଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରିମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଗୋପାଲ ୱାଜ୍ ଡକ୍ଟର ରମନ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛେ। ହି ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡକ୍ଟର ରମନ ନେଭର ଟୋଲ୍ଡ ଏ ଲାଏ ଟୁ ଦ ପେସେଣ୍ଟ। When he said that he would survive, Gopal believed it and he got psychological strength. ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଯିବ, ଗୋପାଲ ଏ କଥାକୁ ବିଲିଭ୍ କଲା ଏବଂ ବିଲିଭ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ମିଳିଗଲା, ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କଲା। ସୋ ଏ ଡକ୍ଟର୍ସ ୱାର୍ଡ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଅ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଲ୍ ପାୱାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ୱାର୍ଡ ମାନେ ମେଡିସିନ ଯୋଉ କାମ କରି ନପାରେ ତାକୁ ଡକ୍ଟର୍ସ ୱାର୍ଡ ହିଁ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର୍ସ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ୱିଲ୍ ପାୱାରକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଲ୍ ଅ ଭାଇଗର ୱିଦିନ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଡେଥ୍। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ବଳ ଭରିଦିଏ। A doctor's soothing words makes a patient psychologically strong and powerful, by virtue of which the patient overcomes the critical points. ତାମାନେ ଏଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ୱାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ସେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ତା ପାୱାର ବଳରେ by virtue of which the patient overcomes the critical point, I mean death. This was very much evident in Gopal's case. এই যে কথাটা গোপালଙ୍କ কেসরে very much evident, wherein Dr. Raman's word helped his speedy recovery and proved beneficial in the end. Yes or no? So that's it for today's video lesson. ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।